हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो बहुत दिन पर आमर आज वीडियो होची ब्लॉग करिया। तो आज गोटे जिनस किनिया जावा शॉपिंग करवा। खरा दिन है किसी प्रोटेक्शन जिनस किनिया जावा। से प्रोटेक्शन नुह अलग प्रोटेक्शन। तो बर्तमान देखो तेल गाड़ी में दप दप हो तेल सरीगला। बर्तमान तेल पकेवा तापर जा आप सहित कथा। बर्तमान हमारा पेट्रोल पड़ जाए। खरा बहुत जोर हो ना, खाली तार बुलेट देह पूरा जली टे वर्षा होता बोली खरा टे कम अच्छी। तो आप खरा केमती अच्छे कमेंट कर जना। खरा दिन आम पा पिया दरकार, गाड़ी को भी आमर पेट्रोल दवा दरकार टाइम टू टाइम। तो बर्तमान पेट्रोल पड़ जाए। बर्तमान जावा आम शॉपिंग करने। चलो बर्तमान आम लोकेशन पहुँची गले बनदुका काइनेटिक वर्ल्ड। तो ये आम शॉपिंग करवा। देखिए केते जिनस अच्छी हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ग्लोव्स। बर्तमान आम एठू गोटे ग्लोव्स किनिया। फाइनाली आमर ग्लोव्स किना हो जाए। LS2 मतलब प्राइस पड़ा यहाँ 5000 थिला 600 5200 टका पड़ा। बहुत कॉस्टली हो गला। फास्ट टाइम एत दामिका ग्लोव्स किनिली। कहले भल पड़ो ऑल वेदर सबू सीजन आम पिंधि पारिबा। भी देखा ट्राए करवा कौन रोचे के दिन कौन जाऊे ग्लोव्सटा ना। घंटा भी पिंधि होनी, टाइट हो हाथ को। घंटा मत लगे ओह्लैया पड़ो मैंने यहाँ टाइट हो घंटा पिंधि हेनी, घंटा को ओह्लैया पड़ो। तो बर्तमान मुझे पाखापाखि 2-3 किलोमीटर खंडे चलैक आसली गाड़ी। तो ग्लोव्सटा टी मतलब टाइट होटा मो मीडियम साइज मो हाथ अनुसार टी टाइट हो। कहले कि यहाँ तुम चलैला धीरे धीरे यहाँ कौन लूज हो लूज हेले तो फिटिंग हो ऑटोमेटिक आ। तो अभी टाइट लगुच मत किंतु एत भी अनकम्फर्टेबल लगुनि। मटेरियल भल क्वालिटी लगुच, फोम भी भल अच्छी। तो लगुच भी बहुत डिजाइनटा भी मॉडर्न अच्छी, टी स्टाइलिश लगुच देखला बेलू। टाइट लगुला किंतु बर्तमान मुझे 3 घंटा चलैला टे हाथ आडजस्टमेंट हो कहीं फास्ट टाइम गोटे जिन तुम किसी पिंधुन तो फास्ट टाइम हाथ गोटे जिन पिंध तो अनकम्फर्टेबल ही लगे। तो दिन मत लगुच चलैला किसी किलोमीटर 100 खंडे 100-150 किलोमीटर चलैला हाबिट हो गला यहाँ टिके लूज हो हाथ साथ फिटिंग हो कंफर्टेबल लगे। प्राइस अनुसार जिनस मुझे देखा गले कहीं मोर यहाँ फास्ट ग्लोव्स प्रथम थर मु राइडिंग ग्लोव्स गोटे किनिली। मझे प्रो ब्राइकर गोटे ग्लोव्स ऑर्डर करी से 200-250 टका बजेट अनुसार ठीक अच्छे। तो सेटा रिटर्न कर देथिली कहीं मत क्वालिटी एत मत भल लगे भी बहुत लूज होता से एक्सट्रा लास्ट था। तो सेटा मु रिटर्न कर देथिली। तापर एत टका ये ग्लोव्स किनिला लगुच भल लगुच पिंधापी कहीं मुझे खराब भल कहीपर कहीं मुझे ग्लोव्स अलग कंपनी यूज करनी। फास्ट टाइम LS2 गोटे भल दामिका ग्लोव्स यूज कली। तो अक्सर अच्छी तापर आमर बहुत कंपनी अच्छी माने ब्रांड कहले LS2 अक्सर ये सब मार्केट चली। आइनक्स 2-3टा मार्केट भल भल ब्रांड चलती। तो से अनुसार मुझे अलग ग्लोव्स ट्राए कर इन फ्यूचर कंपेयर करी ताहले कहीपर कि यहाँ प्राइस अनुसार आमर ठीक है कि रेट ने कि ना। तो देखा आम यूज करिया कहते बहुत दिन लास्टिंग कर 6 वर्ष 5-10 वर्ष लोक यूज कर 5-10 वर्ष। तो लगुनि एत दिन से कहते कि लगुनि 10 वर्ष गोटे ग्लोव्स जीव 5 वर्ष भी हो एत जीव कहीं डाउट लगुच। तथा देखा फास्ट टाइम किनिली यूज करवा देखिए के दिन कौन ग्लोव्सटा लास्टिंग करमर। आउ गोटे कथा जब आप बजेट ना तो अलग भी बहुत ग्लोव्स अच्छी से
ତ ମୋତେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିବା ନଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 2000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଥିଲା, 2000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେଖିଲି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ରାଇନକ୍ସର ଅଛି, ଅକ୍ସର ଅଛି, ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ରେଟ୍ ହଉ ପଛକେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବିକି ଆଣିଛି। ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ଜିନିଷଟା। ତାପରେ ଆଉ କହିଲେ ବି 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ୱାରେଣ୍ଟି ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କହିଲେ କ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଆଉ କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ବହୁତ ଅଛି ସେଠି, ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ତ ତା'ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଜ୍ୟାକେଟ୍ର, ଅଲଗା କେଉଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ। ତାପରେ ହେଲମେଟ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଲମେଟ୍ ଅଛି, ଭେନମ୍ର ଅଛି, ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସର, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲମେଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍, ହାଫ୍ ସାଇଜ୍, ବହୁତ ଦାମିକିଆ ବି ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଶୋରୁମ୍ଟା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କେତେ ରେଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଖରା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ କମିଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ପାଗଟା ମସ୍ତ ଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓ ଲାଗୁଛି ବେ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଡର, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ନୋ। ଗୋଟା ଥାଏ ସକ୍, ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉ ପଛେ ତୁମର ଗୋଟେ ସକ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷର ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ୟାସନ୍, ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଦେଖେ ନା, ସେଇଟାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା ଆଣିଲି, ମୋତେ ବି ଏତେ ହଜମ ହେଉନି, ଫିର୍ ବି ସକ୍ ଭାଇ ସକ୍, ପ୍ୟାସନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ପ୍ୟାସନ୍। ରାଇଡ଼ିଂ କିଛି ଭଲ ପାଏ, ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇବି ସେ ତେଲ ପକାଇବ ଗାଡ଼ିରେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଡ଼ର୍ମାନଙ୍କର କିଛି ମନର କଥା। ଇଏ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ, ଚଢ଼େଇ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବ ଭାଇ, ହଠାତ୍ ଘୁଷିନା ପଶୁଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଛି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ଜଗି ରଖି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା କିଏ କେତେବେଳେ ପଶିବ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ସେ ଭାଇ କହିଲେ ତାକୁ ଧୁଳୁକିଟା ପକା। କ'ଣ କରିବେ, କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଝଗଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସତର୍କର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଲୋକ ତ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଲେଇବେ ଗାଡ଼ି। ଆମେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ନା ନାହିଁ? ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗରେ ଯାଉଛି, ଟାଟା ଏସିଟା ଆଗରେ ଯାଉଛି, ସେଇପଟେ ମାନେ ସେ ସ୍ଲୋ କରିକି ବାଁ ପଟକୁ ଗଲା। ଗାଡ଼ିଟା ବାଁ ପଟୁ ଗଲା, ଯିଏ ଭାବିବ କ'ଣ ବାଁ ପଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଲା, ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଡାହାଣ ପଟରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପଲ୍ସର୍ 220 ଗାଡ଼ି ଧରିକି, ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବାକି ତା ଆଗରୁ ଭୁସ୍କି ବାହାରିଲା। ମାନେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି, ABS ଥିଲା ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲା। ବାଇକ୍ ପୁରା ସ୍କିଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ପୁରା କମ୍ ଥିଲା, 30ରେ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଥିଲି, 20-30 ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି, ଗାଡ଼ି ଗଲା, ତା ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଭୁସ୍କି, ସେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ବାହାରିଲା, ଖାଲି ଭୁସ୍କି ତା ଆଗରୁ ବାହାରିଲା। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଏଇଟା ତ ବିନା ହେଲମେଟ୍, ପୁଣି ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ, ଭୁସ୍କି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ବାହାରିଲା, ଏ ଟାଟା ଏସି ଆଗରୁ। ଲୋକ ଆଜିକାଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।